এটি আমার একলা অসুবিধা হচ্ছে সমস্যার অসুবিধা হচ্ছে কার সেলাইন মানে ব্লড জমা হয়ে গেল ছুয়ার মারগা ওজন দৌড়ুছি যে কি মানে সিরিয়াস কেমতি হেলা তার অক্সিজেন নাকু ছড়াই নেই ফিঙ্গি দেলে বলে আমি দবানি কি করবো যাও কাকু ডাকো যাও নিজে মোবাইল রিলস দেখুছন রিলস হোয়াটসঅ্যাপ কথা হচ্ছন কইবা কৌছন আমাকে প্রুফ দিও আমি কথা হচ্ছে যদি 3 দিন হেলা মো ছুয়াকে এডমিশন कराई মো ছুয়া নিঃশ্বাস নেই পারুনি তা কফ জাম হয়ে যাଉଛି মু 3 দিন হেলা যেহেতু এটি রখা হয়েছি 3 দিন হেলা তা ট্রিটমেন্ট নাই ভাই এই জিনিসটা গেঞ্জিকি রখিছন কিছু এটার কিছু কাম নাই এটা গেঞ্জিকি রখা মানে কি সকু তারপরে যদি আমি কইবাকু আমকু কৌছন ব্লড নেলে ব্লড রিপোর্ট নেলে ব্লড রিপোর্ট মাগবাকু কৌছন সেটা আমি কেমতি দবা তুমি মানে দবনি তো দব কিয়ে রিপোর্ট ছুয়াকে নেই আইলি এটি 4 জন ম্যাডাম বসলে 4 জন ম্যাডাম বসলে কলি ম্যাডাম অক্সিজেনটা নবার টাইম হয়ে গলা কৌছন নিজে নিয়ে যাও ভাই আমি কেমতি নবা নিজে আমি নিজে জানি যে কি ভাই কইবাকু জনে যদি আসিকি দেলে আর জনে গোটে ম্যাডাম আইলে তার অক্সিজেন নাকু ছড়াই নেই ফিঙ্গি দেলে বলে আমি দবানি কি করবো যাও কাকু ডাকো যাও নিজে মোবাইল রিলস দেখুছন রিলস হোয়াটসঅ্যাপ কথা হচ্ছন কইবা কৌছন আমাকে প্রুফ দিও আমি কথা হচ্ছে যদি টাইম টেবুল আমি ভাই আমি টাইম টেবুল জানবা আপন কইলে তো আমি টাইম টেবুলটা জানবা কি এই টাইম রে ইনজেকশন নবার আছে এই টাইম রে ম্যাডাম কু ডাকুন সে ম্যাডাম কোন পাই ফিগলে সে জিনিসটা ফিগলে কোন পাই আমি 3 दिन हेलानी सर नहीं के आसी माने एडमिशन को माने निश्वास नहीं पारुनी जे नाक पूरा जाम धरिक रही बाकी से कहला बेलू किसी कथा आम शुणुना सार को कथा पचारा बेल कौन आम के डॉक्टर के ये आम चिन्हेनी से डॉक्टर मान तापर आज जिते बेलू ऑक्सीजन देते आसले आमको तो लेवलटा देखेबार अच्छे एतकी लेवल माने दब ताहने जाके ऑक्सीजन ना तुम्हें निजे नियो निजे करो निजे एटा करो निजे सेटा करो आम करि पारबा ता नै माने बसचंती की पई और ऑक्सीजन काढ़ी की फिंगी देले आमे देई पारबानी तुमे जहा को डाकुचो डाको जहा कोचो करो आमे किछि करि पारबानी आ तापर ए सेलाइन कथा एटा जे गेंजी की रखि दिजंती ताको पथा होनी सब कहबे कि आउ तुम टाइम टेबुल किसी जिन नियोनी तुम टाइम टेबुलटा बतेने सिना आम आसबा एतकी टाइम रे सेतकी टाइम रे झाड़ा पड़सा छुआटा जीवनी किछि तुम टाइम टेबुल को जगिकी बसथिबो ना झाड़ा पड़सा भी माने जाइते हबनी आम टाइम टेबुल तुम माने पहुँच सेमती करना हम ये समस्कार असुविधा होची खाली आमर असुविधा होनी समस्कार असुविधा होची पेशेंट रो केयर नरबा कथा आमे केयर नौचु नबु पिला भी भलो अछि पिला भलो अछि तार नाक खाली बंद हो जिबारु से रात्रि निश्वास नबाटा कष्ट होची डिटेल कौन है मु तो खबर पाऊँगी विभिन्न ये सोर्स रु तो आम बुझाबुझी करके आपड़ जमी कहते आम दीदी मानकर कौन जदि असुविधा अच्छी आम सहित कथा हबू आदि आमको कौन अड लगुच तार समाधान कौन बाहर कर